Ito may tubig po ito sa loob, guys. Yan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello guys, magandang hapon po sa inyong lahat guys. Nandito na naman si Commander Libon, ang tingiro ng Negros guys. Galing po tayo sa bundok guys. Nang huhuli tayo ng mga mutya guys. Napansin nyo guys na marami-rami tayong mutya ng ano guys, na lumot guys. Ang nakukuha natin guys na lumot ito guys, yan guys. Yan ang ating lumot guys. Ito po guys, iba ito guys na ano guys, mutya guys. Tingnan nyo guys. Yan guys, iba yan guys, mutya guys. Ito may tubig po ito sa loob guys. Yan. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Galing po tayo sa ano, bundok, naghahanting ng mga mutya guys. Pero may nakikita natin na mutya guys na iba ito guys. May ano, may lumot po tayo guys. Ito ang ating lumot guys. Nakukuha guys. Yan guys. May ano, shampoo na piraso. Tsaka ano, nakikita po natin na ibang ano, yan guys. Yan guys. Tsaka ano, yung meron tayong tubig rin guys. Nakukuha yan guys. Ibang iba guys. Tsaka ano guys, ito guys. Yan guys. Marami-rami po itong ating lumot guys. Yan ay mutya natin na lumot guys. Yan guys. Medyo marami tayo na huhuli ng mga mutya ng ano, lumot. Yan guys. Ito ay tubig guys. Yan. Yan guys. Yan o. Ito guys, parang buto siyang ano, yung buto na tinatawag natin na kape. Yan guys. Marami po tayo guys. Yan. Ito guys. Iba itong uri guys, namamutya guys. Sa loob po ito guys, may tubig po siya guys. May tubig. Yan guys, may tubig po sa loob. Ano naman guys, marami pong salamat sa inyo guys. Magandang hapon. God bless. Ingat kayo palagi dyan guys.